السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملا بخير وعلى خير. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا الجزء الثاني من تثبيت الويندوز 10 على الحاسوب. إذا بعد ما استخدمنا تطبيق بي ماي آيز في الحصة الأولى، في الحصة الثانية سنلجأ إلى استخدام تطبيق آخر هو تطبيق لوكاوت، الذي سيساعدنا أيضا بدوره في التثبيت، لأنه تطبيق بي ماي آيز قد يحتاج إلى وقت كثير يعني بعد إعادة تشغيل الحاسوب، ولهذا لوكاوت يفي بالغرض. إذا نبدأ على بركة الله. 15 application récente bouton. Veuillez patienter. إذا يقولنا Et Z patienter. veuillez patienter يعني يرجى الانتظار. Et Z veuillez patienter. Veuillez patiente. واللي عنده النسخة الإنجليزية راح يقول له please wait. راح نحاول نشغلوا الناراتور عن طريق زر كنترول ويندوز انتري أو إدخال. ما انطقش معنا الناراتور، يعني مضطرين لاستخدام لوكاوت إلى حين تشغيل الناراتور. إذن راح نجربه مرة ثانية لتشغيل الناراتور بنفس الأزرار. Sortie du narrateur. إذن sortie du narrateur يعني كان يشتغل ولكن لم ينطق فقط. إذن هنا الراوي أو الناراتور هو يشتغل عادي. راح نشوفوا واش كاين قدامنا. دائما veuillez patienter يعني يرجى الانتظار، أو بالإنجليزية please wait. 15h39. Le coup en mode texte. Point. Veuillez patienter. Est par la région. État. إذا هنا تغير 15h39. As par la région. État indépendant du Samoa, États-Unis, Éthiopie, Ferroul. إذا هنا تغيرت النافذة على حسب برنامج لوكاوت. راح نضغط على التاب. Narrateur boîte de dialogue, OK, bouton, Alt et O. Averti. Compte Microsoft fenêtre, installation de Windows. Base, étape 2 sur 5. إذا هنا دخلنا في الجزء الثاني من تثبيت الويندوز. راح نضغط على تاب. Sélection de zone, France, 79 sur 249, sélectionné. إذا هنا راح نختار المنطقة. بما أني في الجزائر راح أختار الجزائر. Afghanistan, Afrique, Hollande, île, 3 sur 2, Albanie, Algérie, 5 sur 240. إذا ضغطنا على زر الأوريجينال أو أب للذهاب إلى أول حرف، ثم نزلنا بالسهم أسفل إلى غاية الجيري. نضغط تاب. Oui, bouton. ثم نضغط وي أو موافق. Installation de Windows, veuillez, sélection de clavier, français, 1 sur 95, sélectionné. إذا هنا راح نختار لوحة المفاتيح. أول لغة هنا الفرنسية. Oui, bouton, oui, ignorer, bouton. ثم نضغط على تاب إلى غاية وي، ثم نضغط بعد تغيير النافذة على ماج تاب. Ajouter une disposition, bouton. نضغط على إضافة لغة أخرى. نضغط على Entrée. Ajoute, sélection de la langue, Afrikaans, Afrique du Sud, 1 sur 259, sélectionné. إذا هنا كل واحد يختار اللغة اللي تناسبه، مثلا عربية الجزائر أو العربية المغربية أو التونسية إلى آخره. Albanais, allemand, anglais, Hong Kong. الأحرف
مرتبة على حسب الأحرف اللاتينية، يعني AR موجود بعد الA N M. Arabe, Algérie, 30 sur 259, sélectionné. ندير entrée أو Sélection de إدخال، clavier, arabe, 102, AZERTY, 1 sur 10, sélectionné. ثم نضغط على التاب. Ajouter une disposition, barre de contrôle. Sélection de clavier, arabe, installation de Windows, précédent, bout. Sélection de clavier, arabe, 102, AZERTY, 1 sur 10, sélectionné. إذا هنا نضغط entrée أو إدخال. Installation de Windows, veuillez patienter, volet. يطلب منا الانتظار. Débit de la connexion réseau fenêtre. هنا من الأفضل أني ما نديرش الانترنت، وهذا للتفعيل لاحقا. راح نختار لا أملك انترنت. Lien, je n'ai pas internet. هنا لا أملك انترنت، نضغط على entrée. Compte, vous en découvrirez plus une fois connecté à internet, se connecter, bouton. نضغط على تاب. Barre de contrôle, indicateur, volume, installation, vous en découvrez. Quitter la table, se connecter, bouton. Barre de contrôle, vous en découvrirez. هنا راح نختار سأتصل لاحقا. Barre de contrôle, indicateur d'entrée, bouton. Volume, bouton. Installation de Windows, précédent, bouton. Vous en découvrirez plus une fois connecté à Internet, tableau, colonne, configuration complète avec un compte Microsoft, 4x2. Quitter la table, se connecter, bouton. Barre de contrôle, option d'ergonomie, bouton. Indicateur, volume, bouton. Installation, vous en découvrez. Quitter la table, continuer avec l'installation limitée, bouton. إذا هنا راح ندير المواصلة عن طريق الاتصال المحدود. Installation de Windows, veuillez, qui sera amené à utiliser ce PC, non, modifié. إذا هنا يقول لي من سيستخدم هذا الحاسوب. راح نكتب الاسم تاعي. Verrouillage majuscule activé. Majuscule B. Majuscule A. Majuscule J. Majuscule L. ثم Majuscule M. ثم نضغط على entrée. Non, mot de passe. هنا يطلب مني الرقم السري أو الرمز السري. من أراد وضع رمز سري يكتب، ومن أراد عدم كتابته يضغط على التاب. Suivant, ثم bouton. التالي. Installation de Windows, veuillez patienter. Choisissez les paramètres de protection des données personnelles pour votre appareil. Accepter, bouton. هنا يطلب المعلومات الشخصية. Barre de contrôle, choisissez les paramètres de Barre de contrôle, option d'ergonomie, bouton. Choisissez en savoir plus, bouton. Les applications peuvent utiliser l'identifiant de publicité pour proposer des annonces plus personnalisées conformément à la politique de confidentialité du fournisseur d'applications. Case à cocher activée. هنا يطلب المعلومات للإشهارات على حسب التطبيقات اللي نخدموا بها. راح ندير رفوزي أو عدم القبول لهذه الإشهارات والإعلانات إلى آخره. En savoir, accepter, bouton. Barre de compte, indicateur, volume, choisissez, profitez activer, localiser mon, envoyer des, autoriser Microsoft, les applications peuvent utiliser. En savoir plus. Les autoriser. Activer. Désactiver. Les conseils, les annonces et les recommandations que vous voyez seront plus généraux et peuvent être. هنا راح نختار ديزاكتيفي أو ديزايبل، وذلك بالنزول بالسهم إلى الأسفل. Installation de Windows. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. إذا هنا N'éteignez pas votre PC. يقول لنا باللي انتهت هذه المرحلة. يتم الآن تهيئة النظام، قد يستغرق بضع دقائق. راح ننتظره إلى غاية الانتهاء من هذه المرحلة إن شاء الله. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. تهيئة الحاسوب قد يستغرق عدة دقائق
لا تطفئ الجهاز. إذا ننتظره. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. Le niveau de performance et l'autonomie de la batterie peuvent être réduites jusqu'à ce que l'installation d'un pilote compatible se termine. Fenêtre. إذا هنا قد تمت تهيئة الحاسوب وفتح معنا سطح المكتب، يعطينا بعض الملاحظات نقدروا ناخذ بهم ونقدروا نتجاوزوهم لمراجعتها لاحقا، مثل بعض الدرايفرات التي تخص لافيشاج أو سطح المكتب. إذا هنا راح نشوفوا المرحلة الثانية وهي إخراج الأيقونات إلى سطح المكتب إن شاء الله. Microsoft Edge logo. إذا أول تطبيق هو مثبت هو مايكروسوفت إدج. راح نضغط على ويندوز دي. Corbeille 1 sur 2 non sélectionné. Numérisation des actes. أو زائد التطبيق الثاني وهو سلة المحذوفات أو كوربي. Barre d'état. Tapez ici pour إلى هنا راح نضغط على ويندوز I. Paramètres fenêtre. Paramètres, zone de recherche, rechercher un paramètre, modifier, rechercher un paramètre. إذا هنا راح نكتب إيكون. I, C, O, suggestion, N, suggestion, zone de recherche, rechercher un paramètre, paramètres des thèmes et paramètres associés, 1 sur 4, select, accueil, bouton, paramètres des thèmes et paramètres associés, 1 sur 4, sélectionner, activer ou désactiver les zones de notification, sélectionner les icônes à afficher dans la barre d'état. Paramètres des thèmes et paramètres associés, 1 sur 4. Zone de recherche, rechercher un paramètre, modifier, rechercher un paramètre. Thème. Arrière-plan, couleur bleue, son Windows par défaut, bouton. إذن أول شيء هو صوت الويندوز، نضغط على Entrée ثم تاب. Son boîte de dialogue, enregistré sous événement, jouer le son de démarrage de Windows, case à cocher désactivé, Alt et J. إذن هنا عندنا صوت بداية التشغيل هو غير مفعل، راح نضغط على مفتاح المسافة لتحديد هذا الخيار. Espace, activé, OK, bouton. إلى غاية OK. Paramètres fenêtre, paramètres associés, lien, paramètres des icônes du bureau. ثم ننزل على بالتاب. Lien, paramètres de contraste élevé. Lien, synchroniser vos liens, obtenir de l'aide. Lien, paramètres de contraste. Lien, paramètres des icônes du bureau. إذا هنا إعدادات سطح المكتب، نضغط على Entrée. Paramètres des icônes du bureau, boîte de dialogue, ordinateur, case à cocher désactivé, Alt et O. إذا السطح الأول الكمبيوتر غير محدد، نضغط على مفتاح المسافة للتحديد. Espace, activé. ثم سهم يمين. Fichier de l'utilisateur, case à cocher désactivé, Alt et U. هنا خاص بملف المستخدم، نضغط على مفتاح المسافة للتحديد. Activé. نفس الشيء بالنسبة سهم يمين. Réseau, case à cocher désactivé, Alt et R. Corbeille, case à cocher activé, Alt et C. Panneau de configuration, case à cocher désactivé, Alt et G. Espace, actif, ordinateur, case à cocher activé, Alt et O. Ce PC, changer d'icône, paramètres, autoriser, OK, bouton, paramètres fenêtre, paramètres associés. ثم نغلق ب Alt F4. Brahim, 1 sur 5. إذا سمعنا اسم المستخدم إبراهيم الذي كنا أدخلناه في البداية. نضغط على مفتاح أبليكاسيون أو قائمة السياقات أو شيفت F10، كل على حسب لوحة المفاتيح. Contexte, menu. ننزل بالسهم أسفل. Affichage, éléments de menu, réduit, touche de menu, grandes icônes, éléments de menu, trier par, éléments de menu, réduit, touche de menu T.
نذهب إلى التصنيف، نفتح بالسابق Nom, élément de menu, touche de menu N. اسم Brahim, 5 sur 5, non sélectionné. Contact, nom, Oui. élément, Brahim, 1 sur 5, non sélectionné. إذا عندنا أول ملف وهو اسم المستخدم. Ce PC, 2 sur 5, هذا sélectionné. الكمبيوتر. Corbeille, 3 sur 5, محذوفات. panneau de configuration, 4 sur 5, Microsoft Edge, 5 sur 5, والمتصفح مايكروسوفت إدج. بالنسبة للغات عندنا اللغة العربية والفرنسية مثبتتين. إذا سنلتقي في التسجيل القادم لطريقة تفعيل الويندوز وتثبيت التطبيقات الأخرى إن شاء الله. راح أخلي لكم الرابط الأول، يعني طريقة تثبيت الويندوز عن طريق أو باستخدام تطبيق بي ماي آيز في صندوق الوصف، لأنه عنده مدة من اللي درناه. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا التسجيل. إلى الملتقى إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم.